سرخط خبرها. امریکا گفت هواپیماها را نه به طالبان بلکه به تاجیکستان می‌دهد. واردات ارد به تاجیکستان کم شده است. هوای نامساعد و باران و سیل پیشگویی می شود. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امروز 21 ایون است. مقامات آمریکایی میگویند ممکن است چند هواپیما و چرخبال‌های نظامی را که خلبان‌های افغان از ترس طالبان به تاجیکستان آوردند به نیروهای کشور بدهند. در این باره یک فرمانده عالی رتبه آمریکا در شهر دوشنبه خبر داد. خلبان‌های افغان که از آمریکا آنها را درس پرواز آموخته بودند، ماه اوگوست سال گذشته با فرار از کشورشان چندین هواپیما و چرخبال‌های نظامی افغانستان را به تاجیکستان و ازبکستان آوردند. طالبان از حکومت‌های هر دو کشور طلب کردند که هواپیماها را برگردانند. مایکل کوریلا، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا که هفته گذشته در دوشنبه بود، گفت که آمریکا در همکاری با حکومت تاجیکستان راهی بهتری استفاده این هواپیماها را اندیشه دارد. بعد ترک افغانستان کردن نیروهای آمریکا و همپیمانهایش در ماه اوگوست، طالبان دیگر باره به قدرت برگشتند. اما با بازگشت طالبان به قدرت، تعداد زیادی از مردم از ترس طالبان که سالهای 1996 تا 2001 افغانستان را با قاعده‌های ارتجاعی و قانون‌های سختگیرانه شریعت حکمرانی می‌کردند، از وطنشان گریختند. خلبان‌های افغان که به تاجیکستان آمده بودند، بعد از مدت برای انتقال به آمریکا به کشوری سوم برده شدند. در 5 ماه اول امسال واردات ارد به تاجیکستان 12.5% کاهش یافته است. خدمات گمرک تاجیکستان خبر داده است که در این مدت حدود 330,000 تن گندم به مبلغ عمومی 102 میلیون دلار آمریکایی وارد کرده شد. افزایش نرخ قریب 11% را تشکیل داده است. کارخانه‌های کارکرد آرد در تاجیکستان اساساً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می‌کنند. طبق اطلاع رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون تن گندم وارد می‌شود که بیش از 99% آن به قزاقستان راست می‌آید. چنین پایبندی یکی از سبب‌های بالا رفتن نرخ ارد و غله نامیده می‌شود. نرخ ارد از اول سال چند مراتب بالا رفته، حالا یک خلطه ارد 50 کیلوگی از 380 تا 400 سومونی نرخ دارد. در حالی که افزایش نرخ ارد در تاجیکستان ادامه دارد و بعضی از کشورها به ویژه روسیه و قزاقستان صادرات گندم را محدود کردند، مردم نگرانند که در آینده نزدیک وضع چی خواهد شد. پیشتر در وزارت کشاورزی به رادیو آزادی گفته بودند برنامه خاصی ضد بحرانی ندارند. بعضی اداره‌ها ذخیره ارد و گندم را در کشور سیر دانستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از قلابی دو ساکن شهر دوشنبه خبر داده است که برای وعده مهاجرت به آمریکا متهم می‌شوند. این وزارت میگوید به اداره ملیسا در ناحیه سینای جوانی 23 ساله ساکن ناحیه تاجیک‌آباد مراجعت کرده است که دو ساکن پایتخت از او 22,000 دلار آمریکایی گرفته وعده دادند که به مهاجرت مهنتی به ایالات متحده آمریکا روان می‌کنند. با همین راه وعده همچنین از جوان 24 ساله دیگر ناحیه تاجیک‌آباد نیز هنوز ماه ینور سال 2021 مبلغ 22,000 دلار آمریکایی گرفته به منفعت شخصیشان صرف کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید فعلا از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. این در حالی است که قبلا نیز در تاجیکستان افراد متهم در قلابی بازداشت شده بودند که با وعده تشکیل مهاجرت به خارج کشور از جمله دولت‌های غربی از شهروندان مبلغ می‌گرفتند. مقامات بارها از ساکنان خواسته بودند فریفته وعده‌های تامین جای کار در اروپا نشوند. تاجیکستان فعلا با روسیه، قزاقستان و قطر شرطنامه درباره تامین جای کار شهروندان را دارد. از تاجیکستان به خارج سالانه بیش از 1 میلیون نفر به مهاجرت می روند و مبلغ فرستاده آنها چرخه اصلی اقتصادی کشور گفته می شود. تا 2 روز آینده در کشور هوای نااستوار ادامه کرده احتمال باریدن باران‌های با شدت در برخی ناحیه‌ها در نظر است. آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داد که روزهای 21 و 22 حرارت روزانه هوا در وادی‌ها تا 8 تا 10 درجه پست می شود و سبب بارانگری‌ها در ناحیه‌های علاهیده کوهی و دامنه‌کوه‌های بلندشوی سطح آبی دریاها و آمدن سیل از احتمال دور نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان دعوت می‌کند که هنگام حرکت با راه‌ها طریق عقبه و کوهی احتیاطکار باشند. در همین حال در چند منطقه‌های کوهی تاجیکستان
дирӯз сел омада ба деҳаҳои аҳолинишин низ зарар расондааст. аз ҷумла дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд боронгариҳо ба сокинони деҳа зарар расонданд ва ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. дар пайи борони сахт дасти кам ба се деҳаи ноҳияи Деваштич сел омада ва роҳу гузаргоҳҳоро хароб кардааст. ин ҳодисаи табиӣ тақрибан нисфи рӯзи 20 июн рух додааст. чандин сокинон бо фиристодани аксу навор ба радио озодӣ хабар доданд ки бар асари сел роҳи асосии деҳаи Метк баста шуда, деҳаи Басманда ва дархони ноҳияи Деваштич хисороти молӣ дидааст. танҳо дар деҳаи Метк бештар аз 4000 нафар одамон зиндагӣ мекунанд ва деҳаҳои дигари осебдида аз сераҳолитарин минтақа дар ин ноҳия ҳастанд. сел дар деҳаи Басманда тақрибан 3 соат давом кардааст. ҷӯйборҳои деҳаро хароб намуда ва эҳтимол киштзорҳо чанд рӯз беобёрӣ мемонанд, навиштаанд корбарон. Олимхон Сафолов, сардори идораи ҳолатҳои фавқулодда дар ин ноҳия, дар тасдиқи ин ҳолат гуфт, ки то ҳол талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст ва бештар зарари молӣ ба мушоҳида мерасад. гуфта мешавад, ки ғайри роҳу пулҳо эҳтимол заминҳои кишоварзӣ ҳам осеб дидаанд. масъулони ин ниҳод мегӯянд, дар зудтарин ҳолат дар пайи гардиши хона ба хона зарарро муайян мекунанд. вале аз аксу наворҳое ки корбарон аз ин минтақа фиристоданд дида мешавад, ки сел ба имороту манзилҳо низ таъсир расондааст. онҳо барои ҳифзи молу чорвои худ ба берун баромадаанд. ноҳияи Деваштич асосан дар байни кӯҳу дара ҷойгир шуда, минтақаи осебпазир аз омадани селу ярч дониста мешавад. ин ноҳия дар 300 километрии пойтахт қарор дорад. 3 ҳафта пеш чунин як сели азим ба ҷамоати Пунуку Ашти ноҳияи Ашт омада якчанд километр роҳҳоро вайрон карда ва пулу манзилҳоро хароб карда буд. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯянд, дар пайи бориши пуршиддат эҳтимол боз обҳо аз кӯҳҳо ба минтақаҳои аҳолинишин ҷорӣ шуда бедодгариҳо кунанд. зараре ки ҳамасола аз ҳисоби рух додани офатҳои табиӣ аз ҷумла селхезиҳо ба вуҷуд меоянд, марзи миллионҳо сомониро убур мекунад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Деваштич. сокинони вилояти Таласи Қирғизистон имкон пайдо карданд, ки дар доираи як барнома дар Кореяи Ҷанубӣ ҷойи кор пайдо кунанд. ба огаҳии Вазорати меҳнат, таъмини иҷтимоӣ ва муҳоҷирати Қирғизистон, ин имкон дар пайи имзо шудани як созишнома бо ҷониби Кореяи Ҷанубӣ фароҳам шудааст. бар асоси созишнома 50 сокини Талас бо ҷойи кори муваққатӣ дар бахши кишоварзии Кореяи Ҷанубӣ таъмин шуда соли оянда теъдоди ҷойҳои корӣ ба 300 расонида мешавад. озмуни интихоби кормандонро дастгоҳи намояндаи ваколатдори президенти Қирғизистон дар вилояти Талас баргузор хоҳад кард. ёдовар мешавем, ки Кореяи Ҷанубӣ ибтидои моҳи равон қабули муҳоҷирони корӣ аз Қирғизистонро бар асоси созишномае ки моҳи марти соли 2020 ба далели пандемияи коронавирус иҷрои он боздошта шуда буд, аз сар гирифтааст. бахши як рӯзи таърихро, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 21 июнро фаро мегирад, ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдимотон мекунад. 21 июни соли 2016 Ёқуб Салимов, собиқ вазири умури дохилии Тоҷикистон, баъди 13 соли ҳабс ба озодӣ баромад. яке аз фармондеҳони бонуфузи фронти халқӣ бо иттиҳоми бандитизм, хиёнат ба ватан ва дигар гуноҳҳо соли 2005 ба зиндон маҳкум шуд. 21 июни соли 2018 таърихшиноси маъруф ва муаллифи таърихи Табартақсим Раҳим Масов даргузашт. ӯ аз камтарин муаррихони давр буд, ки ноадолатиҳои сиёсии тақсимоти ҳудудии даврони Сталинро маҳкум кардааст. 21 июни соли 2013 Парки миллии Тоҷикистон ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шуд. Парки миллии Тоҷикистон дар 60% масоҳати вилояти Бадахшон ҷойгир буда ба шумоли он Кӯли Сарес, Қуллаи Исмоили Сомонӣ, минтақаҳои Дарвозу Ванҷу Язгулом дохил мешавад. қурби доллари амрикоӣ дар баробари пули миллии сомонӣ нисбати ҳафтаҳои гузашта ба таври чашмрас поён рафта, вале қурби рубли русӣ нисбати ҳафтаҳои гузашта бетағйир боқӣ мондааст. ҳоло қурби расмии пули миллии сомонӣ нисбат ба асъори хориҷиро, ки Бонки миллӣ барои имрӯз таъин кардааст, ҳамроҳ мебинем. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. матлабҳои аз ин бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ зери нишони озодӣ.орг
пайгирӣ кунед. то суҳбати дигар, хайр, худо нигаҳдор.